पिंडरे तुलिया पिंडरे बसी कांदू कई काली बापा गोड़ बसी नहीं भिंडिया देखले ये डाकुची हा मना मधुकाई से हम धोबी का काम बाबू नहीं करेंगे इटा गढ़ेंगे हम कोठा गढ़ेंगे लाल कचौरी ऊपरे बसी मजा मारे काना है ई गला सजनी के काना है ई गला पहला पहला देखुतिला जे तोते खोजिबाकू जाइछंती किरा भाई ओ कोडे जाइथिलो लेपे कोठी की ए मापी भी गटिया पानी 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 मत सन जाके हे जो माने कहले हगी जीव हम हां हम कहले जो हम कहले बेगाइबो हम बेले बुडी जो न उठु जाइती 2 घंटा हो गला पाड़ गले बोले मुई हेडु किरा कहले मुई हेडु पछे पछे पोई गली आउ जे 2 जण जाकन की ये अकेले जे जण इंदी दिगिरा आउ जण बाळ कोइंदी हले आउ लकड़ी जे पिला जुडा पुनी पछ आडु आउती किए बे किए डाकुची हा मना मधुकाई से किए डाकुची हा मना मधुकाई से केते मु करीबी रजा कबे नेत्र करी नाली आसे झूली झूली आसे झूली झूली नेत्र करी नाली आसे झूली झूली आसे झूली झूली काठ हाणी हाणी कुजाम पीठ भारी जापुणी असल दुबुणी मो भारी जापुणी असल दुबुणी लुगा बाचिनी ए गोटी की गोटी कर कहि सभारे मिलई दुष्कर कहि सभारे मिलई मुंडिया मारुची गोटी की गा यो पधने हाँ जुहार 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 के मत किरा पाई डकरा पड़ी पधने तो कोन माय डका गला हाँ अरे से विद्याधर बड़ भाई चोड़ा मरी जाइछि हाँ ताई लुगापटा सफा कले से शुद्धि हबो तो सेति पे डका गला आउ ना पधने से काम मु करूनी तू एबे को काम करू रे कहया में पड़ियो हाँ हाँ हम धोबी का काम बाबू नहीं करेंगे हम नहीं करें हम धोबी का काम बाबू नहीं करेंगे हम नहीं करें हम इटा गढ़ेंगे हम कोठा गढ़ेंगे हम इटा गढ़ेंगे हम कोठा गढ़ेंगे लाल कचौरी ऊपरे बसी मजा मारे
दारू पिएंगे हम गाड़ी चढ़ेंगे हम दारू पिएंगे हम गाड़ी चढ़ेंगे अच्छा अच्छा लड़की देख के लाइन में प्रधान हाँ ए भैया चौकी अच्छी मोर एपरे चौकी हाँ अरे तो घरे तो भाईजा ना रे अच्छी प्रधान हैं अच्छी ए डाकुनु प्रधान टीका देवा पड़ो हाँ टीका करा जीवो हेलो किणाबा जाऊ रे किणाबा हाँ कौन पाई डाकलो मते हम डाकिनु मो किए डाकला जे तम दुखा बड़ा बुझले ना दुखा आइछि की हाँ हाँ को कर जाइछि से तोड़ साई पाखे जाइछि तोड़ साई कर जाइछि हाँ हाँ खुजी खुजी गला पाइबी तो हाँ खुजी खुजी निश्चय पाइबो काना है ई गला सजनी के काना है ई गला पहला पहला देखुतिला जे नाजे है उतिला नाजे है उतिला इते देखी नानी काई मत इग्नोर कला काना है ई गला दुबुणी के काना है ई गला पता नहीं हाँ माइकिने आसले कि आसीले लुगा काटी देले नाही आउ तोते खोजिबाकू जाइछंती किरा पाए तो कुआडे जाइथिलो मालपे कोठी की ए पूरा तल साई आड़े पता नहीं तल साइड में गोटे जागा थिबो तो ए कहि हबनी पता नहीं तमे जानि दबो आए मु खुदी खुदी गले पाइबी तो हाँ खोजी खोजी गले पाइबो प्रधान तमके ठकी देला मो कौन तमके तो ठकी देला हमके मु कोन ठकिली आउ
ତମେ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁ କ'ଣ ମଦ ପିଇ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କହିଲା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଜାଗା ନାଁଟା କହୁନୁ କହିଲା ନା ଜାଗାଟା କହିବିନି କି ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲୁ ପାଇଲୁନି କେଁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉନ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବୁ କେଁ ତୋ ଝିଅ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ କି ନା କେ ଦୁଃଖା ଦୁଃଖୁନି କିଏ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଡାକି ଡାକି ଯାଉ ଦୁଃଖା ଦୁଃଖୁନି କିଏ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଧାନେ ହଁ ମୋ ଗାଁ ମାଇକିନାରା କେମିତି ଭଲ ରାମ ଭଲ କି ଭଲ ନାହିଁ ମ କେ ପ୍ରଧାନେ ହଁ ତମ ଗାଁର ମାଇକିନାରା ଯୋଡ଼େ ମୋତେ ପିଟି ପକାଇଲେ ବୋଲେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ କି କିଛି କହିନି ପ୍ରଧାନେ ମୁଁ ପୁରା ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲି ତୁ ତ ଯୋଉ ମଦ ପିଇ ଯୋଉ ଟଳିମଳି ଚାଲୁଛୁ ସେଇଟା ବୋଧେ କୋଟି ଓଦାଳି ହେଇଥିବୁ ପିଟିଥିବେ ଆଉ ଓହୋ ଏମିତି କଥା କି ଆବେ ଦେଖ ତ ଏଇ 2 ଜଣ ପିଟିଲେ କି ଏରା ତ ମୋ ମାଇକିନେ ପ୍ରଧାନେ ପଚାର ତ ଭଲ କିନା କିଏ ପିଟିଲା ହଲ ତମେ ମୋତେ ପିଟିଲ ଇ ହଁ କିଆ ପାଇଲ ମଦ ପିଇକି ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଗୋଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି ପ୍ରଧାନେ ହଁ ଏ ଶାଳୀ ମାନଙ୍କର ମାନ ବ୍ୟବହାର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନେ ମୋତେ ପିଟି ପକଉତି ଦେଖ ପିଟିବେନି ତୁ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛୁ ମଦ ପିଇକିନା ପିଇଲି ଯେ ତା ବୁପା ପଇସାରୁ ପିଇଲି କି ପ୍ରଧାନେ ତା ବୁପା ପଇସାରୁ ପିଇଲି ତା ବୁପା ପଇସା ତୋ ବୁପା ପଇସାରୁ ପିଇଲୁ ତ କେ ପ୍ରଧାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନା ବାହାରେ ଥିଲି ଆଇଲି ଆଉ ପିଇଦେଲି ଟିକେ କିରି ହେଇଗଲା ଆଡୁ ହଁ ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ କି ହଁ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କତ ପିଟିଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନେ ହଁ ଏ ଶାଳୀକୁ ଆଉ ମୁଁ ରଖିବିନି ମ ରଖିବୁନି ନା ନ ରଖିଲେ କାରଣ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ କାରଣ କହିବି ହଁ କାରଣ କି କାରଣ କହୁଛି ପ୍ରଧାନେ ହିନ୍ତ ଏରାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ହିନ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ନିଲାମ କରିଦେବି ଶାଳୀକୁ ହଁ ହଁ ତୁ ବହୁତ ରହିବୁନି ରହିବନି ନା ଠିକ କଥା ପ୍ରଧାନେ ମୁଁ ତ ରଖିବିନି ସେ ରହିବେନି ଆଉ ଓହୋ हेलो ଯଦି ନ ରଖିବୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ସମାଧାନ କରିବୁ ଶଳା ପୁଅଟେ ବି କରିସାରିଲ ନାଇଁ ଆଉ ଶଳା ମୁଁ ନଥିଲି ପୁଅଟେ କୋଉଠୁ ହେଲା ବେ ବିଭୂତିରୁ ଛୁଆ ହଉଛି ଆଉ ତୁ ନଥିଲେ ଶଳା ବିଭୂତିରୁ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଡାକ ତ ବିଭୂତି ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆରେ ପକିଣା ए मा जाउजी गो मा मरला मते डाकू काई की तुलिया पिंडरे बसी कांदू काई काली बापा गोड़ बसी नहीं भिंडिया देखले जाऊ पानी मरल तो सांगरे मते नबू नहीं की प्रधान नमस्कार नमस्कार कर जल्दी कह चल तो मते क्या लगलो हैं मते क्या लगलो ମୁଁ ଡାକିଲି ତୋ ମା ଡାକିଲା मामा किसी ହଁ काई ଦେଖୁନୁ ये मा ହଁ तू कुआर जाइथिलु ମୋହଲ ଗୋଟେ महला ହଁ मते किंदी नहीं नु ତୁ ହଇରାଣ କରିବୁ ବୋଲି ନେଇନି ए छुआ फोटो उठानी ମୁଁ ଟିପିଆ ଉଣ୍ଡେଇ ଥାଇତି ତୁ କି 5 ଟିପି ଉଠେଇ ଦେବୁ ଏଇଟା ମହାପୁର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜୁହାର କରିଦେ ନମସ୍କାର ମହାପୁର ତ ବା ହେଇ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି କୋଉଟା ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖେ ଏଇଟା ହବ ଆକୁ କୋଉ ପଟେ କରିବି ତୁ ଯୋଉ ପାଖେ କର ହବ ହେଲା ଜୁହା କିଏ ପ୍ରଧାନେ ହଁ ଏଟା ତ ମୋ ବିହନ ନାହିଁ ଏଟା କନଫର୍ମ ଏଟା ଶଳା ବିଭୂତିରୁ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନେ ବିଭୂତିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଟା ଉଠିଲୁ କି ହଁ କେ ଦେଖୁନ ପ୍ରଧାନେ କେମିତି ନଡ଼କ କଚ ହଉଛି ଯେ ଏ ବା ଦେଖେ କୁଷ୍ଟ ହେଲେ ରେ ମୁଁ କୁଷ୍ଟ ତୁଇ କୃଷ୍ଣ ଶଳା କୃଷ୍ଣ ଇଏ ହଉଛି ନାଇଁ હવે କିଣା ଏଇ ତୋ ବାପା କ'ଣ କହୁଛି ତ ଶୁଭିଲା କି ପୁରା କେଲେ କାଳେ ଖଳ କଲା ହଁ କେଲେ କାଳେ ଖଳ କଲା କ'ଣ କଲା હવે ଶୁଣୁ હવે ତୋ ବାପା କ'ଣ କହିଲା ତ ଶୁଭିଲା କି ନର କଛ କି ହଁ ସେ ଜାଣିନି କି କିଏ ଜାଣିଛୁ କହୁ ତତେ କହିଲା ବା ମୁଇଁ ମୋ ମା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ 7 ମାସ ହେଇଥିଲି କୋଉଟା ମୋ ମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତମା ପେଟ ପିନ୍ଧେ କି ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଏଟା ପେଟ ବେ ପେଟ କି ହଁ ଏଇଟା ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମା ଦିନ କାଠ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ମଳାକୁ ହଁ କାଠ ଖିଞ୍ଚକୁ ଯୋଉ ମେଘ ଗିରି ଗିରି ଚର୍ଚାର କଲା ଆମେ ଫୁତଲୁ ଗିରି ଗଳି ଓହୋ ତୁ ତାହେଲେ ସେ 7 ମାସିଆ ଛୁଆ ପ୍ରଧାନେ ହଁ ମତେ ବଢିଆ
ଝିଅ ସାଜୁଛି କି ନାହିଁ ଶାଶୁର ସାଜୁଛି ମୁଁ ନହେଲେ ପଳେଇବି ଏଠି ଅର୍ଥଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି ମ ତମେ କହିଲ ବୋଲେ ମୁଁ ରହିବି ହଉ ରହ ଏ ବିଭୂତି ଛୁଆ ତୋ ମାଆକୁ ଆଉ ମୁଁ ରଖିବିନି ମୋ ମାଆକୁ ରଖିବୁନି କିଆ ପାଇଁ ନାହିଁ ତ ରଖେ ଆଉ ତାକୁ ବି ପଚାରେ ଦେଖୁନୁ କିଆ ଭାଇ ଯେ ଆଗ ସେ କିଆ କହୁଛି ରଖିବିନି ତାଡେ ବି ଆମେ ରହିବୁନି ବୋଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ହେଲେ ମତେ ଚିରିକିରି ଫାଳେ ଫାଳେ ନେଇଯାଅ ଆବେ କିଣା ଏ ମୂର୍ଖ ବୋଉ ତତେ ଚିରି ଦେଲେ ତୁ ତ ମରିଯିବୁ ଆଉ କଥା କହିବୁ ତୁ ପା ମରିଯିବି ନାହିଁ ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ କେତେ ଖାଉଛି ବେ ମୁଇଁ ଖାଇବି ସିଏ କାରଣ କହୁଛୁ ମୁଇଁ 15 ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଖାଇନି ଖାଇବିନି ଆଜି କି ଖା ତୁ ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛୁ କୋଉଦିନ ଖାଉନୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲେ କହ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଖାଇବୁ କହିଲେ ମା ହଁ କଲେ ଦେଇଦେବି କି ନା ଦେବିନି कह जाइथिलु काहे लारा जकी कह जाइथिलु काहे जेते प्रकार खोजिली महिला तर रसन मिलु नाही हाँ मो बाहर का हमें खोजुलु मो माँ को कौन पे चश्मा खोल दिया सेन की जाऊ दे आमे खोजुलु क्या हाँ न देखले आमे तो मुई पता ना कथा कहि परबे न ना सुते सब कह बे ना तो देखो ना सुनो खाली आकि न देखले आमे तो आम बाप पुकर पैसा ना हाँ ए माने जो बाहर को जाते हाडू आइला बेलू आम दुआर बंध तले पानी थाली थुई दे हाँ मो मार का पानी थाली गुटी देकर भितर की जीवे हेटू जो पैसे मुझे खाली दौन सी पैसा जो पी देव आमके जोर निशा ओ एती नहीं खुद चलो तारे आम ଯାଇଥିଲୁ ବାପ ଘର ରେ ଯାଇଥିଲୁ ବାପ ଘର ମାକୁ ମୋହର ଆଣିଲା ଜ୍ୱରରେ ଏତ ରହିଲୁ ଅଜନିସି आम जाइए मो मामू को तो मामू को कौन भाई मो आई कि ज्वर होता जान कि हाँ मो माँ कहला जा जो ताक दुकान जयाड़ू किणिक आणमु कौन आनलु मत कहला किणिक जाऊ जा आण बोली मो जया को गली कहले जया नड़िया सिंदूर कदली धूपकाठी सिंदूर दे है कि आणु मागिक नेली हेल्ले मो माँ कहला आनलु मुझे कहली हाँ कहला हो तू तोर धरी था तो मुझे धरी थी ए माँ पीबी गोटे पानी 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 मत चुकी जा एटा ना ना हेल्ले मो भंट को जीवन पानी टिके दौना ଶୁଣ ଯଦି ଗଲ ତ ଗଲ ମତେ କହିକି ଯିବା କଥା ହିଁ ନାହିଁ तते क्या पे कह क्या कहबନି हग हग पदाने हाँ এই সাইরে ইয়ে কলি হইছে হ্যাঁ আমি কা ঘরে কুয়ালে যাবো সে তো কলি যে আমি তো কার সঙ্গে কথা হন हाँ ना এটা এটা মদ পি যাইছে আমি কলি আমি কা কাহা কই আমি পড় पढ़ो ଯେ এই ସାଇରେ ସିନା କଳି ହେଇଛି ଏଇ ସାଇରେ ତ କଳି ହେଇନି ନା কোসারে ଏଇ ସାଇରେ এইটু বুড়র অলগা হাড়ে এইটু বুড়র অলগা ଓହୋ ଏମିତି କଥା କି ଉପର ଯଦି ବାପ ଘର ଗଲୁ ଲାରା ଜକି ଯଦି ବାପ ଘର ଗଲୁ कह काहा संगे पीरती कलू लो एबे तू चारि जुबती हेलुरा পদানে कहो মামা মোর কো আমি বাহির থিলু গলু हाँ কিন্তু किंतु पुणी कौन बे কিন্তু আমি পৌঁছি পাইলুনি पहुंच पारन माने না আমি এইপটে দেইকিনি বনিনালি জোর জো কতনে हाँ হেপটা কলা ওটা ফারসন পড়ে হে ফারসন যাকে হেজিবে মানে কলে হগি জীব আমি हाँ হেলে মু কলে জ जा হেলো মু কলে বেগাইবো আমি বেলে বুড়ি যাবা নৌটুবু পুଣି हाँ हाँ হেলে মু কলে মই এটা বইছি হেলা কি হেইটু প্রধান নিকি
যাইতি 2 ঘন্টা হয়ে গলা আউ 2 ঘন্টা গাড়ি হ্যাঁ 2 ঘন্টা তাকে মু কইলি এরা কুয়াড়ে গলে বলে মুই হেড়ু কিরা কইলে মুই হেড়ু পছে পই গলি আউ হ্যাঁ পই গলা বলকে দেখিলে 2 জন যাক নাকি ইয়ে প্রধানে ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ଇନ୍ତି ଦିକିରି ଆଉଛି ଆଉ ଜଣେ ବାଳକ ଇନ୍ତି ହଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲା ଇଏ ଚାଲ ପଳ ହେତିକି କହିଛି ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲା ଯୋଉଟା ପୁଣି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆଉତି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଚିହ୍ନିନି ଠିକ ଚିହ୍ନିଛୁ ସିଏ କହିଦେଲା ଯେ ମୁଇଁ ହଁ କରିଦେବି ବିଲକୁଲ ଗପ ଧାନେ କୁହ ଏ ରାବଣ ଯଦି ସୀତାକୁ ନେଇଗଲା ଏଇ ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଟେକିଦିଏ ହଁ ସିଏ ଯଦି ନେଲା ସୀତା ସତୀକି ଅସତୀ ସତୀ ସତୀ ହଁ ମାର କା क्या सत्य बेले को ସିଏ ବି ସତୀ सती अबे सीता अग्नि परीक्षा देथिले माने दे परबे अग्नि परीक्षा सीता की परीक्षा देथिले अग्नि परीक्षा अबे मो मानिया परीक्षा दब नहीं पुणे अग्नि गुटे की अबे सोड़ा हे कार्ड अबे हिंदी किंदे हबो हिंदी किंदे हबोनी दियो किने कहले मु निया कहले हां नाही आउ ए बाबा हैला नाही सीता दे कहले सीता दुचारी है बारू लरज की सीता दुचारी है बारू रघुनाथ तेजी देले गृहरुला एबे बाहुरी जाओ मगरू पता नहीं हाँ ना मनो मानलानी ए जी हाँ रामचंद्र जी सीता को बाहर के देन थले घरु हाँ आमे बेला को बाप पदा को इंदी ठिया आबो मारी गिर बाहर गोइठा मारिकी हां ओ तो माँ तू भी गोइठा मारिकी बाहर कर देबू की मो बासी गिरे मु ओ तो बाबा सिंगरे तू तो हाँ ठीक है सारे दमकाई को रे रज को केते दमकाई को चार पत्र खंडे की पान देउरे ए तो सबुदिन दमकाऊ हाँ मो बाजत की पिटू जी मो मार का को नहीं हाँ मो मार का को से छाड़ी कर दो छाड़ तो दे दो दो से मुई पूरा राजी मुई भी मो मां संग रही तू तो माँ सिंगरे रहबो हो ठीक अच्छे चाड़ पत्र खंडे देवी रज की चाड़ पत्र खंडे देवी भाई की तोर डाकिया आनी बिल एत चमास को लखी देवी पता नहीं कहो सला एपटे एपटे क्या होउतबे कहो मुई कोली लगे ए जी मो बाकला चाल रो छाड़ रे करबी 6 मास किंतु करबो कौन 6 मास करबो समासे 6 मास हाँ। मुने की दबो मो मामू आइबो मो मामू धरि की आउ 6 आउ केते बोलाई 6 नहीं छो आ 6 मास मुई कौन तू ताड़े मुई रखबी तू रखिबू हाय क्या हो तू माँ को रख दिए मोला मुई आउ सिकिनी पैसा आनी कौन मुई पैसा आनी गिरी मुई खाइबी खाइबा को दबू कहबे ए जा आनी रख हाँ रखिबा खाइबा तो हमें तो जुगा बयसी रे राजा का हमें तो जुगा बयसी पर पुरुष रे नाही बरसी रे एबे दुष्कर ए गीते
पुआ ओ तू का पटे हेबु कह तो मा पटे जीबु ना मो पटे মই বাত বটে मो पटे तो आउ जीबु ने पटे तो মই তো বটে मो पटे जे एडा कीरा गुडे पिंधि किने आसीजु এইটা কি हां এটা পারালালে সুটু कीरा পারালালে সুটু हेडा कीरा पुणी ମୋ ଡ୍ରେସ୍ एडा जो पिंधिजु सब सुविधा होउजी कि नहीं तते ମତେ ବଢିଆ ସୁବିଧା ହେଲେ सब सुविधा होउजी ମାରଣା अच्छा कह तो देखी एक गले किन जीबु जे ଏକ ଗଲେ କେତେ ଚେନ୍ ଏକ ଗଲେ ଚେନ୍ କିଆ ଖୋଲିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଜୁଡେ ଧରିବେ ଟେକି ଦେବେ एक दुबारी हे गला नहीं तोर केते बुद्धि नहीं जदी झाड़ा गलु ତାର ଗଲେ ପଛ ପଟୁ ଟେକି ଦେବେ ठीक अछि जदी नाळ पार हेला किंदी पाराबो ନାଳ କି हम ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି এইটু ଏମିତି ଧରିବି এই ପଛତିକ ଏମିତି ଧରିବି सा बहुत बुद्धि तोर आ नहीं अबे तो ना कौन कहलु देखा जदी मंदिर गलु किंदी हबो क जदी मंदिर को गलु ମନ୍ଦିର କି हां ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ହଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସବୁ ଯାକ ଏକାରେ କରିକିରି ନେଇକି ପଛା ମାରିଦେବେ हिंदी ମନ୍ଦିର ମହାପୁର ନମସ୍କାର କରିଦେବେ ଆଉ ଗରମ ହେଲେ ବି ମୋର ସୁବିଧା ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ବୁଲେଇ गरम हेले भी नहीं हा बहुत बुद्धि तोर आ नहीं ଆଉ हेती रुपिंदी गाई जो पाई जो ताहले अब नहीं सुनो हे सुजन जन घरणी को चाहे बोले वचन कह जाई तिलु पुणा बारुआली हेलो बारुआली मगज करी चुखाली ଓ ତାହେଲେ कौन हसिदल न ତମେ ବି ଆଜି ଆଉ ତମ ପେଟ ଯଦି ପୀଡ଼ା ନ କରି ଦେଇଛି ମୁଇଁ हाँ मते तो तू पेट पीड़ा कर देबो अब जानि दिया ଏନି କି ବାର ପାଳି ରାଖ कौन कहलु ବାର ପାଳି तू कथा कहि सिकिछु तो ମୁଁ କେନେ ଶିଖେନି 12 पाली की 12 उवाली बे ବାର ପାଳି अबे 12 उवाली ହଁ ଏଇଟା ମୋର ସୁତଲି ଲାଗି ହଉନି ଯଦି 60 ଥର ପଚାର ମୁଁ 100 ଥର କହିବି हां कहूता दादा कहिबिनी ଏ ବାଦେ 20 ଟଙ୍କା कुड़ी ने ନା ମୁଁ କେତେ ପଇସା ମୋର ନାହିଁ ନା ଏଇ ଛତରା ବଳ କଲେ ବୁଲାରି ବୁଲୁ দেখাও কেতে চাতর লিব কাঠি ওরে লিব কাঠি না কুমার নাই প্রধানে ओहो ମୋ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ। ଟାଣି ମାରୁଛି ସାଇଁ ସାଇଁ कीरा ना है କିଛି ତୋର ନାହିଁ ନା ମୋ कीरा किछि नाही ना बो ତୁ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଗଲୁ हां କିରା ନେଇଥିଲୁ ସୁନା कीरा नहीं जी कहबी देखोगी हां तो मा मान को तीन काट ଅବସ୍ଥା କରିନି କାଠି ମାନେ ଥିଲା ବୋଲେ ଏବେ ପାଣ୍ଡେ ଦୋକାନରୁ ଆଣି ଦିତେ ଯୋଉ ଏଇ ରାକ 30 ଟଙ୍କା सतरे की ହଁ बे सब पांडे तो कसी की नउजे माने 30 टका आनी थिबे एडू सका मुई केते गुरे दिले कहबी अला कनरे तोहर बळा नासारे बसुणी मथारे धर ता ऊपरे फिरी फिरा बग गोड़ी हइलो बग गोड़ी केते छाड़ू अछुरड़ी ନା ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦେଇଛି आ किंद कहउछ किछि देनी बोली କାନକୁ ଦେଲା ନାକକୁ ଦେଲା ବେକକୁ ଦେଲା ଅଗ ପ୍ରଧାନ ओहो ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଇଲା ନି ଯୋଉ ନ ବାଡ଼ାକୁ କିରା କଦି मथामणि କି ମଣି मथामणि ମୋର ନାହିଁ ପଇସାଟା हबनि तोर ନାହିଁ ମୋର ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ पुଣି आउ कोन ଆଉ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନା ପାତିଆରେ 3ଟା ଫିଆନ ବେଗିଆ ହେଲା କି ମଟର ଖଣ୍ଡେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ପିଚାଡ଼ିକି ମୋ ମାରକା ସୁଇଚ୍ ମାଇଲା ଖାଲି ଉଡୁତି ଉପରେ ବହୁତ ଦେଇଛି ନା ଦେଲି ହଁ ଘର ଲାଗ ତୋର ନାହିଁ ମୋ ବାପ ଫୁନାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଯାଇ ମାଗି ଖାଉ ଯାଇ ସାଇ ରେ ବାରୁଆ ଖାଉ ଭଉଣୀ ଭଡ଼ା ଖିଆରେ
ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ ଫୁଟାଣି ବହୁତ ମାରୁଛୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ତୋର ଘର ଯଦି ଥାଇତା ହଁ। ତୁ ଯାଇକିରି ମୋ ମାମୁଁର ଗାଈ ଗୁହାଳେ ରହିଥାଇତା ଆବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ପୁଣି ଗାଈ ଗୁହାଳ ରହିବୁ କିରା ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ବଖରାରେ ସିନା ଦେଇଥିଲେ ହଁ ନାହିଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯଦି କହିବେ ଗୁହାଳଟେ ରହ ତୁଇ କି ଜିନ୍ଦାବାଦ ତୁଇ ମୁର୍ଦାବାଦରୁ ଆହୁରି ତଳେ ହଁ କି ହଁ তুই ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ତ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଶିଖିନି ଭାବୁଛୁ ହଁ କି ମୁଇଁ ଏରେ ମାଷ୍ଟର ଇଏ ମତେ କଥା তুই ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ କି ଆଉ ଆଲା ତୁଇ ତ ସଲଦାରି ସଠ କରି ଆଣୁ ଯେତେ କଉଡ଼ି ଦେବି ଦାନ୍ତ ପାଟି ଝାଡ଼ିଲା ଶୁଣ ଅସଲ କଞ୍ଚା ପଠାଣାଲା ପ୍ରଧାନେ ହଁ ମୋ ମାର କାତେ ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମେ ତ କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖି ପାରୁନେ ପଇସାକୁ ପଇସାର କ'ଣ ଦଉଛୁ ସବୁ ଯେ ଏମାନେ ଯାଉତି ବିଲେଇ ନାଳି ହଁ ରଞ୍ଜି ଦୋକାନକୁ ବେଳେ ବୁଲେ ସବୁଦିନ ପଇ ଯାଉତି ବନ୍ଧ ସାମନାରେ ହଁ ଖାଲି ଫୁଟ ଫୁଟୁକିରି ଖାଉତି ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ବେ ଏ ଯୋଉ କୁବିରା କାଟିକିରି ଛାଣିକିରି ଦିଏ କିରା କିରା ହଁ କୁବିରା ଛାଣିକିରି ଏଇଟା ଯୋଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବେ हे कुबीरा खा जरा मदन पत्र कुबी तो गाई खाते एरा मुनसरा किन खाउती ଏଟା ସବୁ ପାଗ କରା ହଉଛି ନା ଆଉ पागो ମସଲା ଟିକେ ତଳ ହୋଇ ଉଠି ଗରୁଡି ନେଇ ଶିଖିଲେ ତୁସି ବାମ ହସ୍ତେ ଧରି ଚୋଟିରେ ଗୁଲାମ ତୁହରି ବଳ ସମାନ मोबाइल टेबरी यात्रे बाळ को चला धइले ହଁ कहले तू पांटा पाण सिए कहला हाँ। मुई कहूनी से पाण तळे आउ टिके किरा कदी ଅଣ୍ଟରା रा ହଁ हेडा ଆଉ ତୁଇ କି ଯାଜେ କମି ଅଣ୍ଟରା मुई तुई कोन रा आले मुई ओंडरा ଆଲା ଦବା କହେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରଜା ଘର ଆଜି ଡକରା ପାଏ କଳି କରୁଛ କାହିଁକି ଶୁଣିଗଲା ହଇଲ ଶୁଣିଗଲା ଦୁଷ୍କର ଗୀତ ଭଣି ରେ ପୁଅ କିଣା ओ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଏଠି କେ ପ୍ରଧାନେ ଆର କିନ୍ତି ଏରା କିନ୍ତି ପୁକୁରା ପୁକୁରା ହେଇଯାଇଛି ମୁହଁଟା ଯାକ ଆଁ तू एई खुणी देखलु की ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ पता नहीं मो मान की मो लौंडे जाइतिला दिने जुड़े मोल आनिथिला दुईटा नुद्र बटे ହେଲା କି କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା नुद्र ନୁଦ୍ର हेलो पिठा करबा बोली धुई धुआ गिरी नेला चाउल चुली बतरे देला 4टा टाइम हेगला ହଁ बाटी बुटा गिरी रेडी ହଁ मुई हेडू सुई जी बखरे आउ मो मा किला कला चुली ऊपर गुटा गिटे पलम बसे देला पातियाडे नेला पानी बेला रे नेला तेल गिने नेला मो मा आगो गिरी किला कला जाय जग नहीं କ'ଣ जो तातला पलमडे पानी छिटाडा को मार देला चे कला ହ୍ୟାଲୋ मुई हेडू जो सुई थिली उठी पइली ଭେଁକିରି हाँ हेडू मु कहली किला चे कला पुणी ता परे देखले जे पिठ उडा देलानी पुणी चे कला मु देखले लौटे सारू मु कहले मा दे गो गुटे कला खाइबू मु कहले हां देला खाइली ଖାଇଲୁ खाई साइले खाऊ खाऊ प्रधान 4टा खाइदेले मागी मागी ହଁ 5 नंबर बेलू सी जानी देला आउ ହଁ कहला मुई जतकी करबी अति खाइदेब आउ କିଣା ଆଉ 5 नंबर बेलू आउ सी पलमरे पानी झिटाला मारी देइगिरी ହଁ प्रधान पातियाला को चुली भितरे पुरी देला बोले मुई आउ जानिनी ତୁ ଦେଖିନୁ କି मुई तो जो कहि कहली ए मा दे गो गुटे लगी मत तो खाली चेकी पकला जे मु खाली कुकुरा ଛେ 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 ହେଇତି ଯୁଗରୁ ପୁକୁରା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ନାଇଁ କି हेतकी पाई ହେଇଥିପାଇଁ हस पुष्टि जान दो मोरा ଶୁଣ ଏ ସୁଜନ ଜନ ଅତି ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କଥା କହିବି ୟାକୁ ଯୋଉଦିନ ଗୃହକୁ ଆଣିଲି ଘର କଲା ନାହାର କାର ସୁଜନେ ସୁଜନେ ଘର କଲା ନାହାର ଖାର प्रधान
हाँ आमे नहीं मो बड़ माँ मो बा मुई अधरे चावल रांधले आमे बढ़िया बागरे खाउथलु हाँ ई साला सानपुटरी जो दिन आइला हाँ थरका दुई माने नगले भे पाउनी ये किरा करूजी ये भात नी रांधुजी हाँ रांधे सारण चुली ऊपर तळकु लो जे हे आउ ये उठु हे तुल छाड़ खाई दउजी लुण नका लगे तो खाली सप खाई दो आमे जत बेला भात दे कहले नी हाँ भात मुठे होउजी नै के जाने पेज किंतु बेले बेले बेतो दउजी आओ हे लाकर आमे चली जाउ जो खाली खाई खाई देखन एई पट मुठौजी किंतु ठीक आजी बनी आडिया बटो हां हाँ तो बराबर आमे पाइथिलु अनेक ससुर पड़े हाँ तो केते बड़ घर तुमे करिथिलो देखी नहीं 14 पुरुष कारे राज करे 14 पुरुष कारे पदाने ओहो मो बालो घरती करी 14 पुरुष तमर देखि जेबे नै ओ बाघर करछि केडे बड़ घर कर जीवो बाहर घर करी पहाड़ घर समान आंखी पाइबो आंखी केते महला इदी करछि हालो आठ 8 प्रथम महर कोन करछि करि बता एक नंबर मोहला कादू मारी गिरी हाँ आमे पुआलो छाई देछि से हाँ ठीक है कि महला एक द्वितीय खदिरी छण तृतीय बोर्डा चतुर्थ नरा पंचम एडजस्ट कौन एडजस्ट अबे आज दस्त के आज बेस्ट एजनो बानो बार आडी गेडी हाँ हाँ आज बेस्ट आइरा षष्ठ रे 6 नंबर पदाने एडी गेडी टाइली हां 7 नंबर इंदी कांचीटा बगिया इंदी ठुपुनीटा खपर हेइटा लास्ट टा लास्ट तो खाली जुड़की साइड हो सिमटी डबल बुल सीमेंट ओहो तुम तोड़ालू माटी नहीं पूरा छात पकड़ जाओ घर मजबूत रहबो नै एतरे पुणी माने धनवती देखे होती कहि भी देखबे माने के आइथले अला धनवती घर जिया तू आनिलु खंडिया पेडिला अला 14 पुरुष नाम को धरिलु देवी दात पाटी झाड़िला सुना असल कंचा पठाणा लासु नहीं ना नाही नहीं एटा एजी हुक्कु हुक्कु आए है सरी जीव सब हुक हुक हाय हाय जिनस तो खराब है आउ जिनस हाँ पता नै ओहो नाही मुई तो बटली मो पड़े ता एजी मोमा मोर नि बेसी धन देखेगति पेरी रे देती जे पुलाड़ा ଏଇଟା ପୁଲାଡ଼ା ଆବେ ଶୁଣୁ ତୋ ବା କାଟି କି ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ କଣା କରିଛି ଇଏ କାଟି ଦିରେ नि ହଁ अलगा दिसबो ହଁ मुसा खाले अलगा दिसबो एटाको पुरा हिंदी गुलेई गिरी काटा है साइज रे ହଁ एला मो मामा मोरा एर का देला गोटे खाली सुक नुगारा चिरा चिरा पुरे देती सब भलो भलो जिंस बार के नहीं ओहो अरे बाड़ी किया पुइला रो पुआ हटो टाकलु मथे माने ए बाड़ी किया कु बाखले कांदा मदी न जानता बोले राज करे मदी न जानता बोले तते बाघो खाऊ तते पेंडरा खाऊ तते सियारो खाऊ क्या भाई तते बिलेई खाऊ खाई पारबो नहीं कहम पता नहीं इला को बाघो खाऊ ममा कहले या को बाघो खाले ममा हर का शांति रे मते एते जल्दी बाग खाइबनी ताको हुक्कु हुक्कु हाय हाय एडा मारी खाइले जाकी खाइबो तू भी सीखी जीवी हां देखा तू करता देखी अला तते होई मोर तेरोटी बारी जा कची चाड़ी देली मुइला अला केहू पळाइला केहू बुड़ी मोला किए मोला बीस काई रज किलो किए मोला बीस काई रज पता नहीं गो हाँ मो बारे केते गोरे गणी पाइलो सुबे लागे नहीं सुबिला 13 13
के बुढ़ी मला के उचके हला के दुब घासरे मला के रेल लाइन रे मला के गाड़ी एक्सीडेंट हला के निहारे पुड़ी गिरी मला केतटा पळे लाइन दबड़ी दबड़ी इंदी गिरी आउ बोली ती जुड़े बोली थी केतटा तो बारे 13 मात्र आउ তুই জিন তাড়ু বলি देखे तते होई मोर 15 होइला काहु न पाइलु सुख सत्य की मने बाजी अछि 16 होइले जिनस खराब दाओ रे राज करे मोदी न जाता मोरे পতা নাই कह ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆଉ ମୋ ବାଗୁଡା ପାର ପାଇଯିବ ଏଠି हाँ डॉक्टर आनु तो आपा बोली जो हम दरू ଏ ଆଉ ନଈ ବି ପାରି ନ ହେଇକିରି ହେଇ କୂଳରେ ସବୁଦିନ ରହିଯିବ କେସିଏ 13 ହେଲେ ଇଏ ସା 15 ପୁଣି କହୁଛି 15 ରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ 16 ନମ୍ବର କଲା କଲ ଲାଗେ ତେଲ ଲାଗେ हाँ हाँ ଲେ ବଦଲେ हाँ লাই 10 ଟଙ୍କା ଦେ 10 ଟଙ୍କା कौन 10 ଟଙ୍କା जाए दुकान कुरकुरी खाई दबू मना कही खाई दबू अबे लेडी जी फास्ट सब दिन स्ट्रे ये माने फास्ट है तेनी की सब काउंटर किने बसेबे जे ଏକ ପଦା ନା हाँ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କୁର୍ସୀ ନି ପଚାରିବି କହି ପାରିବ କି ନା मुई कही परिबे ନାହିଁ ना ଏଟା କି ପଦା ନଇ ଯାଲ ଯଦି ନ ଖାବ ବୋଲେ ନି ତ ମାରାଣେ ତ ବାନା ଏଇ। କଇ କୁଟରାଣେ बाटी धरबी ହଁ ଏଇ ଯେ କଟ टाटिया मुई कही कुहो नाही लड़ में पळेबि ना तू कटाटिया कह खाली आस्ते आज को कह आज को आज गुटे दिन टाटिया तो मा कोने ना छाटिया ऐसा पूरा तू को पने के को लाइट बंद कर लाइट बंद कर को माइक दे बाबा जो तू कहलो पन के तो मा करे छन की ओदाने आ 15 मिनिट खाली रेटिया भी এই পরে চালিব তো খালি পুটা পাটি দিব তুই বেশি আর কহলি টিয়াতি কহ এতি কবি अला जाई बाप घर रही दिन बार रहिल 15 दिन ल अला बाप घर भाई संगते पड़िलु जानिनी तो हरि गुण काली कानी ल काली कानी न मिलिब अन्न पानी का दुष्कर गीते बणी काली कानी लो काली कानी এম খেলা কপু আল মগুড় শুয়াল বড়িয়া লালে ও কাকু মু আউ শিখিনি কিরা কইবে মু তিনটা জানিলে তিনটা কইলে বাহার লোক কিয়ে সে আমার সাই পড়িছা আমার নাইনি দেখুন ওই যেটা টাকা ঘর লাগে আমার নাইনি একা সমাজে একা সমাজ কি ওহো তুমি জানো মুই জানিছি আউ যে হ্যাঁ চাল ঘর কো যাও গো ভোক করা কোন ঘর কো तो बापा को कहबू तो दुई माँ को धरब दुई काखरे তুই কাকরে लुगा गंडरा बुहिम पिठरे পিঠরে तते बुहिम मुंडरे মুন্ডরে चाली जीवा में बड़ दांडरे শুভলা हां सबला ଯିବା तू आग बस के जाऊ न जाऊ बस तू आग बस লাস্ট দিন কিনা শেষ দিন ହଁ ରେ ସେ ଶୁଣୁ ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ତ ମୋର ଦେଖି